नकवी साहब, आपके ऊपर आने से पहले, आपसे सवाल करने से पहले मैं आपके सामने आज एक पिलडेट की रिपोर्ट आई है, वो थोड़ी सी पढ़ देता हूं, फिर आपके मैं कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि इन नशिस्तों के हवाले से आपकी राय बड़ी जो है, आप बड़े इस्तेहकाम के साथ मुसलसल बात कर रहे हैं कि ये जिनकी है उन्हीं को मिलनी चाहिए। आज ये पिलडेट ने जो आम इंतखाबात 2024 के हैं उसके ऊपर नाजरीन अपनी रिपोर्ट, एक जायजा रिपोर्ट इशू की है। उसके अंदर बताया गया है कि 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये जो सारे का सारा प्रोसेस हुआ है, इसके अंदर बहुत ही जो है जो गैर जानमदारी बरती जानी चाहिए थी, जानमदारी बरती गई है। उसके बाद बताया गया कि इंतखाब के शेड्यूल में काफी ताहीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानब से गैर जानमदारी का फुकदान देखा गया। पोलिंग के दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई। सर्विसेज मुअत्तल होने से इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत में मुश्किलात हुई। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से भी समझौता किया गया। पोलिंग के बाद आर्जी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दे दिया है। फॉर्म 45 और 47 में बड़े पैमाने पर तफावत के इल्जामात ने भी इंतखाबी साख पर खदशात को बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48, 49 की अशात में जो ताहीर हुई है उससे भी काफी ज्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। तो आज ये पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक दिन के लिए स्टे ऑर्डर और ये जो पिलडेट की रिपोर्ट है, नकवी साहब, दोनों को मिला के पढ़ें तो आपको क्या लग रहा है, मामला किधर जाएगा, कैसे हल होगा, इसका क्या करेंगे हम? देखिए, पहले तो मैं पेशावर हाई कोर्ट पे आपको बताता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला 100% एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही कोई फैसला आएगा अगर से पेशावर हाई कोर्ट ये लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो म्यूजिकल चेयर है रिजर्व सीट्स का, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने नहीं आ जाता, क्योंकि इस पे फैसला जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगी आइदर वे। और मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को उसी जमात को नशिस्तें देना चाहिए जिसके नाम पर ये जीत का है। आप पिलडेट की बात करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या पिलडेट या इस जैसी जो दूसरी फैशन या दूसरी और जो तंजीमें हैं, क्या कभी इनकी कोई इलेक्शन के बाद इस तरह की रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने कहा हो कि ये इंतखाबात मुकम्मल तौर पर गैर इंसाफी थे और कालदम करार दिया जाए, या ये इंतखाबात मुकम्मल तौर पर फ्री एंड फेयर थे और इस पे बेहतरीन आज तक इंतखाबात नहीं हुए? क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तंजीमें जो हैं वो इसी तरह की रिपोर्ट्स पे चलती हैं। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनका ब्रेड एंड बटर है इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया में जहां भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद इस तरह की जो तंजीमें हैं वो इसी तरह की रिपोर्ट देती हैं, क्योंकि ये इसी तरह है। अमेरिका के इंतखाबात हुए, उसके बाद उन्होंने अमेरिका के इंतखाबात को भी करार दिया कि जी वो इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं थे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने क्या किया तो आपको पता है, किस तरह उन्होंने पार्लियामेंट पे ही हमला कर दिया। आपकी बरतानिया में आपकी राय सामने आ गई, लेकिन आपका जो सवाल है, आपने सवाल पूछा है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, ऑन द स्केल ऑफ 10 जो है, पिलडेट हो, फैफन हो, ये तमाम इदारे जो है वो रिपोर्ट करते हैं। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। आपको पता है कि हमारा जो जीएसपी प्लस हमें मिला हुआ है, उसके पीछे ये तमाम जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इजहारे जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो उसका हमारा कितना स्कोर है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कितना स्कोर है। लिहाजा कोई भी चीज फर्क है वैसे 18 की और 24 की रिपोर्ट में, वैसे वो सवाल है, वो खोल के देख लें, एनालिसिस उन्होंने खुद दिया हुआ है। वो उसके 2018 सेम है। 2018 में जब बड़ा, मैं आपको बता देता हूं, 2018 में जब बड़ा शोर पीटीआई की तरफ से किया जा रहा था ना, तो फैफन की रिपोर्ट है, हम आपको पिलडेट की बात करें, मैं पिलडेट की रिपोर्ट सर, मैं पिलडेट की रिपोर्ट भी बता रहा हूं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि लार्जली ये फ्री एंड फेयर हो गए, लार्जली। आपको याद होगा 2013 में इंक्वायरी कमीशन बना था, उसने कहा था पीटीआई की तरफ से बता देता हूं आपको, जो कौन सा बड़ा मसला है। अच्छा, हाँ जी, ये रिपोर्ट जो है काउंटिंग ऑफ वोट्स, कंप्लीशन, ट्रांसमिशन, कंसोलिडेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ जो प्रोविंशियल जो रिजल्ट्स हैं, जो 2024 है उसमें ये 40% है, 2018 में भी 40% है। अब असेसमेंट ऑफ प्री पोल फेज है, इसके ऊपर 50% दोनों, 18-24 दोनों भी 50%। एक सब्जेक्टिव बहस में चले जाते हैं। आपने जिक्र किया वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो अच्छा किया आपने याद करवा दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर के ऊपर जो सबका उसके ऊपर जो नकवी साहब इल्जाम था ना कि जनाब आला आपने बगावत कर दी, आपने हमला कर दिया, तो आप बागी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस के सामने ये मामला पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, कह दिया जनाब आला ये जो कांग्रेस है, आपकी जो पार्लियामान है, ये उसका काम है किसी को बागी डिक्लेयर करना
یا کسی کے حوالے سے دینا، یہ جو کورٹس کے ذریعے آپ ایسا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ان کو جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے. 9-0 کا وہ فیصلہ آیا کہ آپ الیکشن لڑیں. اور آج ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ان کی جو نکی ہیلی ہیں جو کہ ریپبلکنز ود ان پارٹی نامینیشن کے لیے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب والا چونکہ عوام کی رائے پارٹی کے اندر اس وقت ایگزیکٹلی، تو لہٰذا میں بھی اب ٹرمپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں ابھی تو ہم انتخابات کی اس رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں پلڈیسکی، ادروائز یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیصلہ آیا ہے یہ ایک دوسری ڈبیٹ ہے، اس کے اوپر نہیں سر میں آپ نے نقوی صاحب وہ الزامات کی بات، الزامات تو وہاں پر یہ لگے تھے کہ رشیا نے انفلوئنس کیا ان کے انتخابات کے اندر. اس ٹائم یہ کہا گیا تھا اور اس ٹائم یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کے ٹائم پر جو ریزلٹس ہیں وہ چینج کیے گئے ہیں. امریکہ کے جو انتخابات پر سوالات اٹھے ہوئے ہیں ماضی میں. جو صاحب آپ فرما رہے، جی نہیں سوالات اٹھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آرگنائزیشن کو سوال بھی نہیں اٹھانے دے رہے. اٹھائیں جی، اس کے اوپر بات کرنا چاہیے. جی جو صاحب گو ہیڈ. نہیں چوہے صاحب سوری معذرت چاہتے ہیں، اگر آپ نوجوان ہیں نا ان کے سوالات تھے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے. جی صاحب گو ہیڈ ان انٹرپریٹ، آپ کے پاس جواب بھی دینا. جی پلیز میں آپ کے پاس. مجھے بتایا کہ 2018 میں تو 2 درجن بھی درخواستیں نہیں آئیں تو آپ 600 تک آ گئی ہیں. جی چوہے صاحب ماشاء لگایا ہوا ہے. اچھا نقوی صاحب یہ ریکارڈ نقوی صاحب لے آئیں گے. اچھا چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں. وے فارورڈ جو ہے دھاندلی پلڈاٹ کہہ رہا ہے جتنی مرتبہ لاسٹ ٹائم پلڈاٹ نے جو وے فارورڈ بتایا ہے جس رپورٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں چوہے صاحب ذرا فیکٹس اپنے دیکھ لیں. زمینی حقائق کے مطابق اتنا ہی ہے، برابر یہ کام. آگے بڑھتے ہیں. 2018 میں کتنی پولیس صاحب یہ ذرا دکھائیے گا جو وے فارورڈ ہے وہ دکھایا گیا. چوہے صاحب آگے بڑھتے ہیں. جو وے فارورڈ پلڈیٹ کی طرف سے دکھایا گیا ہے یہ بھی بڑا حیران کن ہے. وہ پلڈیٹ کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے مطابق جو 180 دن کے اندر ایک الیکشن ٹریبیونل کو فیصلہ کر دینا چاہیے ایک انتخابی عذرداری کے اوپر. اور حیران کن طور پر ناظرین 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے اس وقت 8 کے قریب جو ہے ٹریبیونل بنائے گئے تھے اور اس وقت انتخابی عذرداریاں زیادہ ہیں. اور پلڈیٹ یہ فرما رہی ہے کہ اور الیکشن کمیشن نے ناظرین 9 جو ہے الیکشن ٹریبیونل پنجاب کے اندر ریکمینڈ کیے تھے اس دفعہ بنائے جانے چاہیے، لیکن صرف 2 بنے ہیں. اور اس کے اوپر بھی اعتراض ہے جناب اعلیٰ. میرے خیال میں اس کے اوپر خاص طور پر جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ بالکل یہ زیادہ تعداد کے اندر بننے چاہیے اور تاکہ معاملہ آگے بڑھے. ایک اور اس کے اندر وے فارورڈ بتایا گیا ہے وہ بہت میرے خیال میں وہ زیادہ ورکیبل ہے کہ 2013 کے اندر جب پی ٹی آئی سڑکوں کے اوپر آ گئی تھی تو ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. حکومت نے ریکمینڈ کیا، سپریم کورٹ نے بنا دیا. اس نے پھر اس کی جو فائنڈنگ آ گئی تھی اس فائنڈنگ کے مطابق کافی irregularities تو ضرور ڈٹرمن کی گئی تھی لیکن اس کمیشن نے یہ بتا دیا تھا کہ لارجلی الیکشن جو ہیں فری اینڈ فیئر ہیں. لہٰذا ذکر کیا گیا کہ اس طرز کے اوپر ایک نیا کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. تو چوہے صاحب اس کے اوپر یہ جو کمیشن بنا ہے مطلب آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کی طریقہ ہے جو ٹریبیونل یہ ہے جو الیکشن ٹریبیونل اس کے ذریعے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور تو رستہ ہے کوئی نہیں ہے. کوئی آگے بتا دیں کہ جو آپ ہار گئے بیسک رزلٹ کا بیسک ہے 45 فارم، اس کے مطابق جو رزلٹ ہے وہ ڈکلیئر کریں پیریڈ.